দেখ বাস, এটা 1 সাল খেবে, 1 সাল। আর कहूँ नदी पारवा बाट चल जाबे ना 2 किलो 4 लेके जीतो। আর এত না তো খালি তো পেটে জানাবি করতো বিহানি ভাগে মন কর কি করবো লীলা। কি রাহুল ঠিক কয় নাকি? হ্যাঁ আপনি পয়সা কোনো कम कमाइए नाकि? डेली 2000 2500 টাকা कमाइए, लेकिन चाष करले छाड़िए नहीं हम। এটা শরীরটা ফিটনেস হয় আও না এখন 2 লাখ মারি গিরে দেব দন দন। लेकिन बात रही गई खाटी खुन खेबो तुम करते गाड़ी चलाबे। हेलो ओए यार